ক্ষমতা দিবেন কোনখানে? আসন্ন এডিসি নির্বাচনে মুজিবুর রহমানকে বিপুল ভোটে নাগমান জায়গা দিয়ে আন্ন সবসময় যেহেতু গানানি করার ঠিক আছে আনো মনোনীত প্রার্থী সেনামকা একে সেনামা বাই সিমিসিনি আছে আনন্দ উল্লাস করে কইয়া টাকা আগরতলা জায়গা পাইকা নন্দনগর জায়গা পাইকা বাইরেও থাকি বেড়াই লাইखौ 28টা তুবুই ন जों एडिसि सरकार जानानै नै जों समायजा সবাইকে যারা নেতৃত্ব দিত তাদের প্রতিনিয়ত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ইভেন আমার দাদা মুজিব ভাই উনিও প্রতিনিয়ত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং মুজিবুর রহমানকে বিপুল ভোটে জয় করুন মুজিবুর রহমানকে বিপুল ভোটে জয় করুন মুজিবুর রহমানকে বিপুল ভোটে জয় করুন বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ 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 মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ 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 মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি জয় মুজিবুর রহমানকে বিপুল ভোটে জয় করুন জয় করুন জয় করুন সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে ভারতীয় জনতা পার্টি জয় করুন জয় করুন জয় করুন পদ্মফুল চিহ্নে ছাড়তে মুজিবুর রহমানকে বিপুল ভোটে জয় করুন সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে মুজিবুর রহমানকে বিপুল ভোটে জয় করুন বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম এডিসি নির্বাচনে মুজিবুর রহমানকে বিপুল ভোটে জয় করুন এডিসি নির্বাচন অংশলাইনাय आबादनि बागै पागलाय वाइसा सुजुगरुदि अ सुजुगा आं नंनि बागै पासे दङ आं पासे दङै सामुखायनाय आं तिनि प्रार्थी मानो सिमिया आं अबनसे सिगांगो कोनो जागा हाइमिया आंनि दंखा कोनो जागा रुगि क्लाइजाक कोनो जागा बोसाकाइमिया आरो कोनो जागाव सालायजोंलाय खायनि बुफास्राद खायनि जागाव नरक आनन्द लुगैमाना जे कोनो जागा थांनाय आं सुबा सुख्लाय दङ आं तिनो प्रार्थी माननि बागै खायमानिया अमाहाय खायमां खायमां आं दिनै अमाहाय जागाव आनि जे भारतीय जनता पार्टीनि যারা যিনি শীর্ষ নেতৃত্ব দंनाय रक आना हामजागैनि अ जागा नंनो लुगै सेबा आरो आनि एउ बादिना पागला आं बिनि नै अ बुदासा खदा नरा जोलत केन्डिडेट माखा जागा के नरा न बुदना निके पतुबुआं मारियोसो बुदना गाबो आं आला जामा के नरा आना हामजागाबा बुदुदि हामजागाय आरखे उतारदि दो मुजिबुर रहमानके विपुल भोटे जय करুন मुजिबুর রহমানকে विपुल भोटे जय করুন मुजिबুর রহমানকে विपुल भोटे जय করুন বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ 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 মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ 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 মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি জয় बुमुं शिलंग जिने राजा खारजाक ताबु आंगोन सनमान फायो ब जुदि आसो पार्टी जुदि गाहाम के जिनि पार्टी नि हाय कायसा जागा आसो गय प्रेस कॉन्फ्रेंस खायने बुमुं साखलायथौ साखलाय फैयाले खगै बुमुं साहरैने ओ 28टा जे बुमुं खगै खलायने बुमुं रैने दाव 28टा पार्टी घोषणा खालायका तेबो नुखा पार्टी घोषणा खायने सिगां कायसा कन्डिसि जुओ 10 जना 12 जना खालायने पार्टी तालिका रि हरजाक जे आना सुमारनाय राजा सामने रिकल माने बो प्रार्थी तो खरच से बानाय बले ओ खरच से बंगला आसो सालाय जा तामनि बागै सालाय तार माने बरक दैसा हाय आसु गैनाय बरनो जलिरै बरनो सेन्टिमेन्ट फनागै बुखा फनागै जाति बाय गक सावै ताम खलायनाय निनि आनि बागै रां तुबै बरक ते सालाय उनानि काजै बरक सैमान आबो जागा आजगै थाके बरक रां मानो बरनो बख्र फुनुबै रां तुबनानि आनी दंग आनंद रसंगै रहकाके नंनि जे मानथाय सक्ताय दंगने आं 1 टाका खर खरच आलादा जागा खरच खायावै आं नंनो पुसरना बागै चेष्टा खायो अबन कगरि कलाङै न आं तिनि अ जागानि गुतुलनाय आरो अबनि परे जुदि सुजुग माखा आं नंनि जे पाराव नग थाङै आं बुट साननाय न आंना आशीर्वाद खायदि आशीर्वाद खाय न आरो कबलाय खाय रहनाय दायित्व मानानै आनि मा ताय काकी यानी बाइसंनर प्रतिगा बद्ध मानानै
ano noro ges kabar kablai khai rohor kake ang nomi o kalidas bisini one khajen bagai akso mane o jaga ani ti অমিত ভাই tongo ani da রাজকুমার tongo borok damoloi tongo borok সব সময় আমই যোগাযোগ খাইলে গে जों o jaga no o je kalidas bisino जों tamke development khalai nai omno जों সব সময় wasoi tonglai গে অমনো খাইয়ালে সব ওয়ান সময়বা চিনৰ যারা লিডার তংনাই রক চিনি সমবায় খাইনে বরক সব সময় চিন্তা ধারা নাও আং অ কালিদাস পারানি বাগै जों বাটা বুসমানা নাংনাই মুখ্যমন্ত্রী নিচিনি যে 25,000 যে জনজাতি বিকাশ যোজনা তো মানে আগনো তাম করে নাই বরক সব সময় চিন্তা খাইলাই কক চালাই অমাহাই যে কক চালাইনি বাগै जों বন বাগै জুরে ইয়াক তালি রই